बांकुड़ा 2 नंबर ब्लॉक स्थित मगरा हाई स्कूल इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है। जिले के प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार इस विद्यालय के विकास के लिए वर्ष 2019 से स्वीकृत 52 लाख रुपए की सरकारी राशि के कथित गबन का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक मुकेश पत्र और स्कूल परिचालन समिति के अध्यक्ष, जो कि स्थानीय टीएमसी नेता बुद्धदेव शर्मा है, की मिलीभगत से इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले को लेकर अभिभावकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीते 19 मार्च को अभिभावकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए त्वरित जांच और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उस दौरान प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने प्रधान शिक्षक समेत अन्य शिक्षकों को स्कूल के अंदर ही रोक कर रखा था। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जल्द जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया था। हालांकि आश्वासन के 1 महीने बाद भी मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखने से अभिभावकों में निराशा और गुस्सा व्याप्त है। आरोपी प्रधान शिक्षक मुकेश पत्र बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल नहीं आ रहे हैं, जबकि परिचालन समिति के अध्यक्ष बुद्धदेव शर्मा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी स्थिति के विरोध में आज सुबह स्कूल खुलने के समय अभिभावकों ने एक बार फिर उग्र प्रदर्शन किया और मगरा हाई स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। पुलिस के अनुरोध पर गेट का ताला तो खोल दिया गया, लेकिन अभिभावकों का विरोध जारी रहा। तो शासक दल আছে তারা হয়তো তাকে ইয়া করার চেষ্টা করছে, আড়াল করার চেষ্টা করছে। আমরা চাইছি যে যারা টাকা তছরূপ করেছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করতে হবে। এখন প্রধান শিক্ষক মহাশয় আর যে স্কুলের সভাপতি আছে, পরিচালন সমিতির সভাপতি আছে বুদ্ধদেব শর্মা, তাদের হ্যাঁ তিনি শাসক দলের লোক। আচ্ছা, এখন স্কুল কি ঠিকঠাক চলতে পরিকাঠামো? এখন স্কুলের ঠিকঠাক চলতে বলে মাস্টাররা ক্লাস ঠিকঠাক করছে, কিন্তু স্কুলের যে মানে সমস্যা, সে সমস্যা তো আদৌ মিটছে না। কিছুদিন আগে রিসেন্ট পরীক্ষা, ছেলেদের যে পরীক্ষা হলো স্কুল দরখাস্ত দিয়েছে। হ্যাঁ, এখন যে ফার্স্ট সামেটিভ পরীক্ষা হয়েছিল তার সমস্ত খরচ বাঁকুড়া ব্লক 2 এর বিডিও সাহেব দিয়েছেন এবং সেইভাবে পরীক্ষা হয়েছে। এবং ইলেকট্রিকে যে ঝড়ে যে নষ্ট হয়েছিল তার জন্য সম্ভবত 10,000 বা হেরফের কিছু একটা হবে, উনি রিপেয়ারিং করে দিয়েছেন। তার ফলে ওইটুকু স্কুলের উন্নতি হয়েছে। আর ক্লাস তো যদি বলেন ক্লাস যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ছেলেদের। সেই জায়গায় আমার ছেলে এখন পড়াশোনা করছে, কিন্তু সেইভাবে মাস্টার মশাইরা এখন পড়াশোনা করছে, কিন্তু সেরকম প্ল্যাটফর্মটা পাচ্ছে না। স্কুলে ফ্যান নেই, স্কুলে মানে ঠিকমতো খাবার দাবারের মানে মিড ডে মিলের মানে বাচ্চা গিয়ে ঘরে গিয়ে খাবার খায়। আমি চাই স্কুলটার মানে উন্নতি হোক এবং আরো আগের মতোই যেমন আর যার নাম ছিল বাইরের গ্রাম থেকেও এই স্কুলে আমাদের পড়াশোনা করতে আসতো। এখন তো সে সকল নাই, এই স্কুল থেকে বরং অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছে। সেটি যাতে না হয়। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।